Hey, like Roy Jones said, I said, y'all must have forgot. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. So much. It's He's gonna go to the leg again. Champion of the world, the last style Welcome Sobat Petarung di channel 1 lawan 1. Raja UFC divisi middleweight Israel Adesanya akan kembali memasuki oktagon setelah 3 bulan beristirahat pasca pertarungan terakhirnya melawan Conor pada UFC 276 bulan Juli 2022 lalu. Kemenangan Israel Adesanya atas Conor merupakan kemenangan dirinya untuk mempertahankan sabuk juara divisi middleweight yang ke-6 kali sejak ia raih 2019 lalu. Usai mengalahkan Conor, Israel Adesanya langsung melontarkan tantangan ke rival beratnya, yakni Alex Pereira. Tantangan Israel Adesanya telah disepakati oleh Alex Pereira dan tim UFC, dan memang pertarungan antara kedua petarung ini akan digelar pada UFC 281 12 November 2022 mendatang. Seakan ingin balas dendam pada 2 kekalahannya pada laga kickboxing, Israel Adesanya tidak memperdulikan jika taruhannya adalah sabuk juaranya yang ia pegang dan pertahankan sebanyak 6 kali. Dan inilah momen-momen kekalahan Israel Adesanya pada laga kickboxing oleh Alex Pereira. Namun sebelum melanjutkan, kami ingatkan untuk Sobat Petarung untuk mendukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Israel Adesanya aka The Stylebender seakan tak kenal jera sudah terkalahkan tapi tetap menantang lagi. Dan kini pertarungan ketiganya telah disepakati UFC. Mengingat Alex Pereira sendiri juga sudah tergabung pada UFC dan memiliki rekor yang impresif dengan total 3 kali pertarungan tidak pernah terkalahkan. Dan inilah aksi 3 kemenangan beruntun Alex Pereira pada laga UFC. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own,
in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold. That left hook is like a bullwhip. I'm alone. Watch how he blows his hips. Unfortunately, winding up rubber bands. Power's generated. Extreme bruising on his left cheek. You can see the production. John, honestly, I was speaking to it, all the clinch in the ground. Different or something. He hits him with short shots and they go flying. You can't stand in front of that man. Did you see that? That dude's made out of mahogany. You're touching, it feels like wood. He hits so hard. Dengan 3 kali kemenangan beruntun yang dimiliki Alex Pereira pasca bergabung dengan UFC, serta pernah 2 kali mengalahkan Israel Adesanya pada laga kickboxing yang notabene-nya adalah raja UFC divisi middleweight saat ini, menjadikan pertarungan ini bakal seru dan totalitas. 2 kali terkalahkan oleh Alex Pereira tidak membuat nyali Israel Adesanya menciut ketika akan dipertemukan kembali. Justru petarung kebangsaan Nigeria tersebut berniat untuk balas dendam. Niatan balas dendam Israel Adesanya bahkan terlihat benar-benar terkomitmen lantaran petarung berusia 33 tahun tersebut sampai tidak peduli mempertahankan gelar juara miliknya. Bagi Israel Adesanya, kemenangan atas Alex Pereira sangatlah penting karena dapat menghapus keraguan soal kehebatannya di atas oktagon sebagai raja UFC divisi middleweight. Mengalahkan Alex Pereira itulah yang terpenting, ucap Israel Adesanya. Seperti sabuk juaranya masa bodoh, memukulinya atau menghajarnya, seperti itulah yang terpenting. Ini tidak akan terjadi seperti yang terakhir kalinya. Ini merupakan pertarungan berbeda yang akan dia hadapi. Dan sekarang saya telah menjadi petarung yang berbeda. Saya telah melahirkan kembali diri saya sendiri dan saya hanya merasa ingin bersenang-senang. Itulah tujuannya, ucap Israel Adesanya. Duel antara Israel Adesanya versus Alex Pereira dijadwalkan akan tampil sebagai pertarungan utama dalam gelaran UFC 281 yang akan berlangsung di Madison Square Garden, New York pada tanggal 12 November 2022 mendatang. Duel petarung middleweight ini digadang-gadang adalah duel terpanas juga musim ini, selain pertarungan antara Islam Makhachev versus Charles Oliveira yang sudah terlewati. Karena duel antara Israel Adesanya versus Alex Pereira merupakan duel trilogi yang berbeda kasta, yang merupakan pembalasan dendam bagi Israel Adesanya setelah terkalahkan 2 kali pada laga kickboxing.
dan merupakan perebutan sabuk juara bagi Alex Pereira yang telah lama terkunci di perut sang raja middleweight Israel Adesanya. The last style bender, Adesanya! Bagaimana prediksi menurut Sobat Petarung tentang duel antara Israel Adesanya melawan Alex Pereira mendatang ini? Akankah dendam Israel Adesanya terbalaskan pada kesempatan mendatang ataukah sebaliknya, yakni sabuk juara yang telah 6 kali dipertahankan oleh Israel Adesanya sejak 2019 lalu pindah pada Alex Pereira? Selain itu, UFC 281 juga menyajikan pertarungan bintang UFC divisi lightweight, yakni Dustin Poirier melawan Michael Chandler. Duel yang mempertemukan Dustin Poirier melawan Michael Chandler ini bisa menyeret pula sang juara lightweight UFC, yakni Islam Makhachev. Karena pemenang dari UFC 281 ini akan diprediksi kuat menjadi penantang Islam Makhachev untuk memperebutkan sabuk juara. Oke Sobat Petarung, jadi seperti itulah video yang bisa kami sampaikan atau sajikan untuk Sobat Petarung dimanapun berada. Jika ada salah kata atau salah pembawaan, tak lupa kami selalu mengucapkan meminta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. See you next time. You're a superhero.